जीवी को हताव के तया 8 साल उम्र रेन दीपू हांसदा उना हो जनाम आयो बांचाव रिया चेष्टा खातिर ते तबे जनाम आयो सुमी हांसदा हो बाय बांचाव लेना एंगा हपन बानार को गज के किना बांको बाडा लेआ पुड़सी बांको बाडा नाम लेआ अतु होड़ आर नोवा घटन रिया प्रतिबाद ते चलुइना रास्ता अवरोध हाहाड़ागे नोआ घटन घटाव कना कानाची ग्राम नितुमान अतुरे जहां दो मेना पश्चिम बांगला पनत बीरभूम हनत मोल्लारपुर थाना अंतर रे घटन रिया खबर नाम सावते भारत जगत माझी पारगना महल बीरभूम जिला कमिटी को सेटरेना आर गहीर प्रतिबाद को कराव किया মূলত আমরা যে অবরোধটা করেছি আপনারা কম বেশি মনে হয় জানেন যে মল্লারপুর সংলগ্ন এলাকায় কানাচি গ্রাম এই আদিবাসী গ্রামে সুমি হাঁসদা বলে একটা আদিবাসী মহিলা তাকে এবং তার সত্য সহ তার ছোট বাচ্চাটা দীপু হাঁসদা ম্যাক্সিমাম 7-8 বছর বয়স হবে তাদেরকে পিটিয়ে মেরে দেওয়া হয়েছে মানে তার সুমি হাঁসদাকে মারার পর তার বাচ্চা প্রমাণ লোপাটের জন্য তার ছোট বাচ্চা দীপু হাঁসদাকে পিটিয়ে মেরে দেওয়া হয়েছে মানে তারা কত বড় নৃশংসতম তারা খুনি আমরা এখনো পর্যন্ত আমাদের প্রশাসন কর্তৃপক্ষ থেকে দোষীদেরকে এখনো পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়নি তাদেরকে এখনো পর্যন্ত সেই দোষী ব্যক্তিদেরকে এখনো ধরা হয়নি আমরা এর বিরুদ্ধেই আমরা প্রতিবাদ করছি যে এইভাবে আদিবাসী মহিলার উপর এই সভ্য জগতেও যদি এখনো পর্যন্ত আদিবাসী মহিলাদের উপর এই নৃশংস যদি খুন হতে হয় এটা আমরা চরমভাবে আমরা এটা ঘৃণা করছি যারা এটা অন্যায় কাজ করেছে এবং তার সেই দোষী ব্যক্তিদেরকে তারা আইনানুগ প্রকৃত তারা যাতে সাজা পায় তার জন্য আমরা আজকে পথ অবরোধ করে সেটা সুবিচার পাওয়ার জন্য আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কতক্ষণ চলবে এই অবরোধ এখন জানি না এখন কতক্ষণ চলবে অনির্দিষ্টকালের জন্য চলবে এখন যতক্ষণ এখানে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এসে তারা নির্দিষ্ট ঠিকঠাক জবাবদিহি না দিয়েছেন আমরা ততক্ষণ কিন্তু আমরা এই অবরোধটা চালিয়ে যাব। কারা মেরেছে বা এরকম কিছু এখনো পর্যন্ত তো সেরকম এখনো কোনো আমরা খবর পাচ্ছি না তবে এটাকে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ পূর্ণাঙ্গ তদন্ত সাপেক্ষে তারা প্রকৃত দোষীদেরকে বের করে তাদেরকে সাজা দেওয়ার জন্য আমরা এটাকে প্রতিবাদ সভা জানাচ্ছি। কি নাম দাদা আপনার? আমার নাম রামচন্দ্র মার্ডি আমি ভারত জাগাত মাঝি পারগানা মহল রাজ্য কমিটির সদস্য। नुआ घटना रिया तेलारे बीरभूम जिला पारगना घसीराम हेम्ब्रम चेद एलेआ देलाबन आजम लगे घटना दो नोना बीरभूम जिला मुजुरे सट्टू कानाची आतु रे अब हर गोगो हर सुमी हांसदा आयन गिद्रा दीपू हांसदा उनकिन तिहिन निदा मोटामुटी आनुमानिक 11 टाका 1 टा हाबि भितरी रे दुष्कृति हेज कातेन माने कोई चोको हेज काते को गज कातिना आदो नोआ प्रतिबाद लागिद गे तिहिन भारत जाकात माझी पारगाना महल पाहटा खन मोल्लारपुर चौमाथा रे 1.5 घंटा ले अवरोध लेदा 1.5 घंटा अवरोध तायम प्रशासन हेज काते आले आपुस्तो के लिया को जे आले 24 घंटा मध्य एरेतिया ना अवरोध तुलाव काते आदो थाना लिखित अभियोग आरो एमा दिया माने नो जखन घटना घटाय ना नोंका आदो ओडा रे दो कोय बाको बाडायले बांग अकोय हो बोलते ओना ओडा रे दो जहां जवाय ते विजय हांसदा उनी दो हां बाहरे कामी चलाव ना मुंबई आदो ओडा रे दो हां उनी बहुतेर आर कट्टी गिद्रा आर मिटांग कुड़ी गिद्रा हेनायते उनी दो हॉस्टल रे तहना आर हानार ते दो कुड़ी गिद्रा ओडा ए चलाव लेना माने कुड़ी ओडा ए चलाव कना ओडा रे दो एंगा हनगे किन तहे लेना दीपू हांसदा आर आज गो 7 बछरन गिद्रा संगे तहे लेना अच्छा आदो आसे पासे होड़ हो आदो नित पर्यंत कोनो रकम कथा को बाको रोड करा जे चेक घटना घटाव कना आदो ओनागे आले आश्चर्य ले आइकेउदा अथच पासे ओड़ा होड़ बाको बाडाय लेदा मिटांग सिम गजे लेखा जे रागा सातफादा आय मिटांग बारिया एंगा हमको गजेत किना मेनखान पासे होड़ तिहिन बाको रोडेत कना आदो ओनागे चेक माने आतंक हेना चेक बतर को एम काट पासे टिकाउ काट ओनागे हा बांग बुजुक कना तबे आले नोआ तदंत रगे हेना लेया आर अनुमानिक बुजुक कना नोआ को दो छातिक जातीय कारबार कान गया
तो देखा जाक 24 घंटा भीतर एरेस्टोग कनाय से चेद हाँ प्रशासन आश्वास को एम कदा बांखान हाँ रविवार लो आबार निर्दिष्ट काल लगी हाँ अवरोध हुई।